Hi guys, kain. Tira ni Lina, kakauwi ko lang eh. Nagmasahe ako. Sobrang gutom ko. Ada kabsa, biryani. Biryani. Inorder niya. Tinirhan niya ako. Tani matam? ايوه الماسية. Masiya. هذا مطعم جديد انا حبيت. Hello? حلو. Hello daw, masarap daw. Grabe pagod ko. Pero nagluto ako, may dalang pagkain eh. Yung inadobo ko. Unahin ko muna tong in-order niya. Kain guys. Hindi na akin. انا خلاص اكلت. حلو. Ada ruspitaan. ايوه. Napalaban ako sa minasahe ko. Ang laki ng katawan. Tas ano-ano yung matigas yung ano niya. Katawan niya. Yung laman ba? Gutom ako. Kayo guys, anong pagkain nyo? Anong dinner nyo? Hello, Baden, Katir the judge. ها؟ Katir the judge. Bagong restaurant to. Kasi ano, iba yung ano niya. Malasa yung biryani. Hindi tulad dun sa dati, walang lasa yung kanin. Dalawang oras ako nagmasahe, guys. Grabeng pagod. Nilakad ko lang yung bahay ng amo ko. Ay, ng ano ko. Client. Ay, yung pagod ko 1,000. Gutom pa. Massage stone yung ginawa ko, massage stone. Ano mahal doon. هو انا سمسم مرة جوان اكل سرعة. هذا اطيب من شوايه تمام. هذا اطيب من هذاك شوايه. المطبي حلو. شوف. ما شاء الله. بس هذا 35 حلو.
Sobra gutom eh, no? Bye guys, ubos na.